Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, presyo sa mga LPG o produktong petrolyo, istriktong ipamonitor sa dakbayan sa Mandaue. Ayuda alang sa mga balabal drivers, sugdan na pag-apod-apod sa lungsod sa Cordova. Hugot nga seguridad, ipatuman sa kapulisan ning panahon sa bakasyon. Usa sa duha ka mga lalaki nga nag-viral sa social media, human nadakpan sa South Road Properties, nadakpan sa buy-bust operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandaue gustong pahugtan ang pagbantay sa presyo sa mga LPG o produktong petrolyo sa syudad. Kini subay na sa giingong reklamo sa paspas nga pagtaas sa presyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giawhag ni Consul June Arcilia ang Mandaue City Police Office o Business Permit and Licensing Office sa pagpahigayon og striktong monitoring sa presyo sa mga LPG o produktong petrolyo sa syudad. Napasar sa konseho sa syudad ang resolusyon ni Arcilia, pagbantay batok sa profiteering, hoarding o price manipulation sa maong mga produkto. Matod ni Arcilia nga adunay pag-aumento ang mga produktong petrolyo, subay na sa tensyon sa Middle East, apan kinahanglan nga susihon kung nituman ba sa gipahamtang nga presyo sa gobyerno. Daghan magud sang reklamo nga ang presyo paspas pito kay saka o sakto bagid siya mo na atong ipa-close monitoring gid sa atong police sa BPLO para ma-aksyonan nato ang reklamo sa atong mga konstitusyon sa Tibok Mandaue. Matod ni Mayor Tadeo Junquiwano nga nagpadayon ang monitoring sa mga presyo aron pagsiguro nga walay nagpahimo sa sitwasyon. Matod ni Uwano nga adunay posibilidad nga adunay hoarding o pagpugong sa supply aron ibaligya sa mas taas nga presyo kung masaka na ang market rate. Nag-continuous monitoring man taan ni kanimo sa mga gasolina in coordination sa DOE issue na pagkatulay mga warehouses inspection og appeal sa kaning sa city nato para di lang sad na ma-abuse pa. Kung makitang adunay kalapasan, ang BPLO ang mopahamtang sa angay nga silot sa mga negosyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ayuda alang sa mga habal-habal drivers sugdan na sa papanghatag karong Abril 15 diin sugdan kini sa lungsod sa Cordova. Mga drivers giawhag nga magparehistro ubos sa asosasyon aron malakip sa listahan. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Gilauman nga makadawat na sa 3,000 pesos nga ayuda ang mga driver sa habal-habal sa probinsya sa Sugbo nga sugdan sa Miyerkules, Abril 15 sa lungsod sa Cordova. Kini magipahibaw ni Elizar Sabinay, ang Executive Assistant sa buhatan sa gobernador sa probinsya sa Sugbo. Subay sa listahanan sa kagamhanan, adunay moabot sa 5,000 ka mga drivers ang gi-verify nga mahatagan og ayuda gikan sa Kapitolyo. The way we list manggod is number one, they must be part of the association. Kanang tawag nilang toda-toda. But not all manggod forms an association. So right now, knowing this, nag-forms ng association. Gipasabot niya nga kabahin sa rekisitos ang mahimo usab nga kabahin sa asosasyon ug aduna kini driver's license.
Sa kasamtangan target ni ini nga mahatagan ang 3,000 ngadto sa 5,000 ka mga driver subay sa moabot 250 milyones ka pesos nga pondo nga gigahina alang sa apektadong sektor. Gawa sa pinansyal nga ayuda makadawat usab og bugas ang mga drivers base usab sa listahanan sa lokal nga kagamhanan. Napili sa Kapitolyo ang lungsod sa Cordova isip 11 lugar nga hatagan sa ayuda sanglit mao kini ang 12. Isunod dayon ni ini ang uban nga mga clusters sa habagatan ug amihanang bahin sa lalawigan. Kagahapon gisugdan sa Kapitolyo ang pagpanghatag sa tag 10 kilos nga bugas humay sa mga public utility jeepney drivers nga taga-probinsya sa Sugbo. Ugaling wala makakuha sa ayuda sa Kapitolyo, gipebaw ni ini nga dunay himuong caravan of services di nila ihatod ang mga bugas sa mga lokalidad sa lalawigan. Ang gihimong pagpangapod-apod kabahin usab kini sa programa paghatag og alibyo sa nagpadayong krisis nga nasinati sa tibuok nasod. RV Veloso, CCTN News. Mga nag-iya og electric bike, giyawhag sa City Tuda nga iparehistro ang ilang mga sakyanan una makabiyahe sa karsada. Subay kini sa pagdaghan sa mga namalit niini karong nagmahal na ang presyo sa lana. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihingusga na sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Tuda ang pagparehistro na karon sa mga electronic bikes aron tugutan sa dakbayan nga makabiyahe sa karsada. Sukad kagahapon, gisugdan na sa City Tuda ang inspeksyon sa mga e-bike units sa mga kabarangayan sa dakbayan isip pagtuman sa kasamtangang mga lagda. Matud ni City Tuda Chief Jonathan Tumulak nga mayorya sa mga e-bikes nga gipaubos nila sa inspeksyon nakapasar na aron makasugod na sa pagproseso sila mga rekisitos. Ubos sa kasamtangang ordinansa, kinahanglang motambong sa road safety seminar o mopaubos sa physical examination ang mga tag-iya sa maong sakyanan. Kini aron usab makakuha og rehistro gikan sa LGU diin valid kini sulod sa katuig aron makapamasahero na o di ba gamiton sa personal nga paagi. Gipasabot ni Tumulak nga gawas nga haom nga makabiyahe sa dalan kon road worthiness daghang mga konsiderasyon ang angayang tumanon sa matag unit sa e-bikes. Preparado na ang atong mga e-bike owners, lakip na ang private, ilang yung kompletuhan ng ilang mga unit, pinagines pagputang ng mga suga, insakto ang brake, doon ay mga hatop, pagyahuman, dili dilapidated ang mga unit. Gihimo ang inspeksyon sa City Tuda alang sa second batch sa mga e-bike units sa syudad. Nakita sa Tumulak nga nagkadaga na ang demand sa mga matang sasakyanan karong nagkamahal na ang presyo sa gasolina. Daghan ang nagreklamo tungod sa kataas sa presyo sa atong lana. So doon ay gidaghan kayo ang pagsakap po sa volume sa atong mga e-bikes nga nagdagan din sa Talisay. Maong giawhag sa City Tuda ang ubang e-bike owners nga pahimuslan ang nagpadayong inspeksyon hangtod Abril 15 na sayrang himuon ang pagsusi sa mga e-bikes matag Enero. Gian Navarro, CCTN News. Gihangop ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang duha ka semanang ceasefire tali sa Amerika, Israel ug Iran. Suma pa niya nga muhupay sa makadyot ang tibuok kalibutan ilabi na nga naamong ang katawhan sa nagkagabi nga global fuel crisis. Gilauman niya nga mulurang pa ang musunod nga mga adlaw sa mao nga kagubot aron hingpit nga makabot sa tanan nga kalinaw. Mao nga giawhag sa mayor ang katawhan nga ipadayon ang pag-ampo alang sa tumang kalinaw sa kalibutan. Ilabi na nga natagamtaman hangtod sa yanong taw ang epekto sa gubat nga mao ang nagkabahal na nga presyo sa petrolyo ug uban pang panginhanglanon sa panimay. Gidasig ni Archbishop Alberto Oy ang mga parokya sa Sugbo nga mohimo og prayer vigil ugma sa gabii aron iampo ang tumang kalinaw sa kalibutan. Mahitabo kini sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabii sa adlaw nga Sabado. Hinuon ang mao nga vigil sa pag-ampo sa Santos nga Rosario o ga litanya sa mga santos alang sa pagpangayog katuyuan ngadto sa Ginoo. Pinasubay ang gihimong lakang sa Archdiocese of Cebu sa panawagan sa Catholic Bishop Conference of the Philippines sa paghimo sa mao nga kalihukan. Dungan kini sa himuo nga prayer vigil ni Pope Leo XIV sa Vatican City sa tinguha nga mahumana ang giyera sa Middle East.
Dita Anggara Matay mo igitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. isip bag-ong Tourism Secretary. Gipili niya gumikan sa nahimong kasinatian sa trade investment sa uban nga mga nasod. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitudo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dita Anggara Matay isip bagong kalihim sa Department of Tourism. Huli pa ni Matay si Cristina Garcia Frasco nga gibutang na karon isip Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Gipili ni Marcos si Matay gumikan sa nahimong kasinatian sa trade investment ug international economic engagement sud sa pipila na kadekada. Nahimong commercial counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan si Matay. Diin siya ang nangunay sa gihimong strategic partnership sa Japanese industries. Pinaagi sa nahimong kasinatian ni Matay, namugna ang mga mahinungdanong global partnership tali sa Pilipinas ug ubang nasod aron makabaton og maayong trabaho ang ubang mga tawo. Matod sa Presidential Communications Office nga ang pagtudlo kang Matay kabahin lang sa tinguha sa administrasyon nga mapalambo pa ang turismo dili lang kutob sa cultural showcase. Kinahanglang agnihon pinaagi sa turismo ang pagbaton og maayong kahigayunan sa pagpanarbaho, dugang panegosyo ug pagpalambo na usab sa ekonomiya sa rehiyon. Maong gilauman sa administrasyong Marcos Jr. nga madani ang mga foreign investments sa mga ikadalit sa Pilipinas aron masuportahan ang lokal nga industriya ug matagamtaman ang benepisyo sa turismo ngadto sa tanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan ning panahon sa bakasyon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nag-unang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matod Nila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Radillo Jr. Apan si Matt Radillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalapusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nakasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagbini og usab sa laing iladong aktor nga si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan na usab pipila na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya dahil garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, Garbo sa Subo. Subuano ni. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nagsugod na sa paghatag sa seguridad subay sa pagpatuman sa Upland Summer Vacation. Mga terminal sugubang suruyanan sa syudad sa Sugbo hugot na nga gipabantayan tungod sa pagdagsa sa mga langyaw o lokal nga turista. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Human sa manang pusog nga paghatag sa seguridad sa Semana Santa, ang kapulisan sa syudad sa Sugbo nagsugod usab sa ilang Upland Sombak kon Upland Summer Vacation. Gisugdan ang Upland Summer Vacation atong Marso 29, 2026 ug matapos kini sa Mayo 31, 2026. Bato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga human giricall ang mga personnel nga gideploy sa mga religious sites atong sa Semana Santa, ipakatap na usab sila sa mga tourist destination. Lagip sa pahatagan nila og seguridad ang mga hotel and resorts. Lagip na ang mga suruyanan sama sa Magellan's Cross, Basilica Minor del Santo Niño, malls, terminal ug bus ug sa pantalan. Lakip na sa uban pa nga nailanga dayuhonon sa mga langya ug lokal nga turista. Ang ato ang summer vacation nagsugod ni atong March 29 hangtod ug matapos sa May 31, 2026. Ug sa gihapon ang ato ang deployment mag particular ngadto sa mga hotels, sa mga hotel resorts nga nato karon sa mga tourist spots. Apil na ni ana ang ato mga terminals o mga seaports anong pagpasiguro nato na luwas ang ato ang mga bakasyonista, mga local o foreign tourists na mobisita ug mogawas ngadto sa isla sa Cebu o ngadto sa nakalain-laing probinsya. Ipasabot si Oriol nga ang Dakbayan sa Sugbo mausab ang agianan sa mga mutabok sa mga island provinces sama sa Bohol, Leyte, lakip na sa Negros Island. Tungod nini magpadayon ang ilhang pagpatuman sa hugot nga seguridad hangtod na kini sa nagsingabot nga ASEAN Summit sa Mayo 2026. Arnold Bustamante, CCTV News. Kalusugan Center gitanyag sa kapribadong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa libreng primary care services. Kabahin kini sa gipatumang yakap program sa PhilHealth ngadto sa laing partner hospital sa rehiyon. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Gibuksan sa St. Vincent General Hospital ang ilang Kalusugan Center nga mahimong kadangpan sa tanang mga nangita og dekalidad nga medical services. Nakigalayon ang kadagkuan sa mong pribadong tambalanan ngadto sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth aron makapahimos ang mga miyembro sa libreng primary care services ngadto sa partner hospitals. Usa ang Kalusugan Center sa mga yakap clinics sa PhilHealth dinhi sa Cebu City diin mahimo magpahiling ang tanang mga miyembro sa mong state health insurer kung adunay gipamati sa lawas. May nungdanon alang sa medical director nilang si Dr. Nina Angela Darcera ang mong partnership isip pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan og maayong pasilidad ning panahon na aron maka-check up ang mga pasyente. But of course, you have to remember, these are not branded medications. These are generic medications. But it does not mean that it does not work because all these medications are FDA approved. May muslan sa Kalusugan Center ang mga benepisyo ubos sa yakap clinics sa PhilHealth gikan sa check-up, laboratory tests ug mga tambal. There are patients who needs much, there are also patients who needs nothing because they are healthy. So, ibig sabihin magko-compensate lang po, mag-risk pool. So long as the test that nire-require sa inyo is within the bounds and scope of yakap, dapat wala po kayong out of pocket. Aron na mapahimuslan kini, kinahanglan mo parehistro ang binsan-kinsang PhilHealth member ngadto sa yakap clinic. Gituyo sa chairman na lang si Attorney Augusto Go ang pagmugna sa Kalusugan Center sa tinguhang makatabang ngadto sa mas daghang mga Subuanon ilabi na ning panahon sa krisis. As long as it will save life and rent it cheap because people nakisod ka nun. People are really suffering and this will not stop. This is going to be for some time.
Samtang gihangop ni Mayor Nestor Archival sa Dakbayan sa Sugbo ang mong inisyatiba isip kabahin sa tingwa sa LGU nga mapahimuslan sa tanan ang mas maayo nga medical services uban sa mga partners. Ang siyudad sa Subo na idamgo nga mahatag og healthy, no? Mga constituents hatag ka og healthy mga nga items nga aron ang atong constituency ma-healthy, no? Ian Navarro, CCTN News. Padayon ang pagpangandam sa Sugbo alang sa himong ASEAN Leaders Summit karong Mayo bisan og kanselado ang ubang meeting tungod sa global fuel crisis. Mato ni Provincial Chief of Staff James Canoy nga mahinayon gihapon ang mga importanteng meetings gikan sa Mayo 7 hangtod 9. Apan himuong online na lang ang ubang meetings ug dili mahinayon ang himuong dakong gala night isip pagsanong sa gihimong lakang sa kagamhanan. Ubos sa Memorandum Circular 114 gikan sa Malacañang, minusan ang mga meeting sa ASEAN aron makadaginot sa paggamit og kuryente. Samtang gipaniguro nga wala na problema ang Mactan Expo nga maoy venue sa ASEAN Leaders Summit. Gilakip ni Pope Leo XIV ang tulo ka mga Pilipinong obispo isip bag-ong mga sakop sa Dicastery of Communication sa Vatican City. Gilangkuban kini nilang Cardinal Luis Antonio Tagle, Bishop Ryan Jimenez gikan sa Guam ug Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr. gikan sa San Pablo, Laguna. Sa kasamtangan, nahimong pro-prefect sa Dicastery for Evangelization si Cardinal Tagle. Samtang gipanguluhan ni Maralit ang Office of Social Communication sa Federation of Asian Bishops Conferences. Baguhay lang gitudlo sa Santo Papa ang 12 ka mga bag-ong sakop sa maong dicastery aron malambigit sa tanang communication networks gikan sa Vatican City. Vice Mayor Tomas Osmeña nagpabiling hugot ang iyang pagpakigbatok sa gihimong development project sa Monterrazas de Cebu. Kinibisan og wa gidayon sa City Council ang pagduso og cease and desist order ngadto sa developer. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pinagi siyang Facebook posts, gipamatud-an ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga nagpabilin ang iyang pagsukway sa gihimong development project sa Monterrazas de Cebu sa Dakbayan sa Sugbo. Ning simanaha lang nagdumili ang Cebu City Council sa pagluwat og cease and desist order ngadto sa developer human nakita sa environmental and building officials nga daghan ang mga hinungdan sa nimong halapad nga pagbaha sa Barangay Guadalupe niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Sama lang kini sa kakuwang siyang drainage system, barado na nga tubo og kasamtangang kahimtang siyang palibot. Tungod dinhi, wala nagmahay ang Vice Mayor sa inimong buruganan sukad pa kaniadto nga kinahanglang magbaton una og retention funds sa bukirang bahin sa Barangay Guadalupe nga mo'y musaw sa tubig uwan una pahimuon ang residential project. Gitataw ni Osmeña nga igo lang siyang nagpanagang alang nasa kaluwasan sa mga nanimuyo ilabi na sa ubos nga bahin sa syudad ug dili kini usa ka criminal trial. Maong kinahanglan pamatud-an sa developer sukad pa sa una nga isigurong dili makasamot sa pagbaha sa dakbayan ang gimong proyekto sa bukirang bahin ning syudad. Ato sa regular session sa konseho sa miaging adlaw, gikabalakan ni Konsehal Joel Garganera, kinsang chairperson sa Environmental Committee, ang nimong desisyon sa mga kaubanan. Gibarugan niyang dili paigo ang pagbaton og detention ponds aron musaw sa tubig o gilabihang kadelikado sa mga nagpuyo ang ubang drainage system nga gihimo sa maong dapit. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, usa sa duha ka mga lalaki nga nag-viral sa social media human nadakpan sa South Road Properties, nadakpan sa buy-bust operation. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin ako din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakarating panayong isubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
Don Sergio Osmeña. Ikatulong Pangulo sa Pilipinas ug ikaduhang Pangulo ubos sa Philippine Commonwealth. Mikuha og kursong abogasiya sa University of Santo Tomas ug nahimong second bar top-notcher. 25 anyos pa lang dihang nahimong piskal sa lalawigan sa Subo ug wa pay 30 anyos dihang napiling gobernador. Napiling senador niadtong 1923 hangtod 1935. Pag-ulbo sa World War II, si Don Sergio mikuyog kang Pangulong Manuel Quezon sa Estados Unidos. O dihang namatay si Quezon niadtong 1944, si Don Sergio ang bipuli isip Pangulo sa nasod. Kauban siya ni General MacArthur ug uban pang Pilipinong general kabidunggo sa Leyte niadtong 1944. Si Don Sergio milingkod isip Pangulo sa nasod hangtod sa sunod nga presidential election niadtong 1946. Di napili si Manuel Rojas isip bagong presidente. Si Don Sergio mitalikod sa politika o migahin sa iyang panahon isip private citizen hangtod sa ipagtaliwan ni adtong 1961. Don Sergio Osmeña. Karbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa ato mga balita, usa sa duha ka mga lalaki nga nag-viral sa social media human madakpan sa mga security sa SRP nga gituoang mga tulisan nadakpan sa buy-bust operation sa Abiliana Police Station diya sa Dan Ramos, Barangay Santa Cruz ning siyudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabalhog karon sa Abiliana Police Station human mabaybas katong usa sa duha ka mga lalaki nga nag-viral sa social media nga nadakpan sa mga SRP security personnel sa diyang gidudahan ning nga mga tulisan sa miaging semana. Ang suspitsado gilang nga si Jisim Olarte Ortega, 27 anyos, taga Sitio Silangan, Barangay Tejero sa siyudad sa Sugbo. Dito siya nadakpan sa mga sakop sa Abiliana Police Station 2 sa Dalan F. Ramos, Barangay Santa Cruz sa siyudad sa Sugbo. Alas 7 kagabi nasakmit sa kapulisan ang usa ka pakete sa gituwang shabu nga mobalor sa 6,000 pesos ang na sa PNP Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis. Gihimakak ni Ortega ang pasangil nga manuli sila sa SRP sanglit nadto nga panahon gikan sila nga nagduwag billiards sa iyang higala panaagian sila sa mga nagpatrolya nga mga personnel sa SRP Security. Iyang gisaysay nga ang iha nga kauban ang miduol sa usa ka lalaki aron nga mga tubig. Apan nagduda kini nga siya tulisan nga mahinungdan nga sila gipadakop. Hinunwala na sila pasakay og kaso human sila pasaylua ug gibuhian pipila ka gutlo ang nakalabay. Gibutyag ni Ortega nga dili sila mga tulisan, ang naong lang sa iyang kauban nga murag naong sa tulisan nga mao hinungdan nga nadudahan sila nga manuli sa SRP. Ato niya nagigikan may dog billiard dito. Dayon. Ya. Dong ni mali, sigat almi. Patrol. Dito dinood eh. Dito dinood. Sa to magigon nang murag nga ilabog tubig ana. Ang kauban iduol ya. Iduol gyud. Oo ba si iduol niya. Sa duwa og billiard dito gikan. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa Abiliana Police Station patok sa maong sospitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa dolan 200 million pesos nga supplemental budget ang napasar sa ikaduhang pagbasa sa konseho sa siyudad sa Mandawi. Lakip sa budget, gitagana alang sa gratuity pay sa mga job order employees. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa unang pagbasa sa sesyon sa konseho sa siyudad sa Mandawi ang supplemental budget nga 197 million pesos. Ang bahin sa pondo gamiton alang sa paghatag og gratuity pay sa mga job order employees. Kinigitakda untang ihatag ni adtong Disyembre. Moabot sa 5,000 pesos ang gratuity pay nga ihatag sa mga GO subay na sa Administrative Order No. 39 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan tungod sa kakuwang sa pondo, wala una gilayon nga mahatag ang incentive. But because of some technicalities, no, nalangan-langan to because naghuwat misimplementing rules which came later. So motong amo na lang sang gipasud. There was a shortage of money for that for the implementation of that gratuity pay. So that's why nangita og paagi si Mayor nga mahatag to siya. Si Zichel Ann Baflor, office aide sa Sangguniang Panlungsod, ang malipayon sa pagpasar sa pondo. Nagtuo si Baflor nga dili na makadawat sa maong insentiba tungod milabay naman ang Pasko ug bag-ong tuig. Ipay kaayo mi nga kanang na-approve na gid siya kay kanang last December pabayani siya niya.
So magamit gid siya for the coming kanang hapit na sa diable ang klase. So mapalit na mo siya mga requirements sa among mga anak. Gawa sa pondo alang sa gratuity pay, nag-andam usab ang syudad og pondo alang sa bayad sa hauling services paghakot sa basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballas Tekling. Hangtod Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines